banyak hal. Metode yang bagus. で今日の川島さんなんですけども、残念ながら東京都の事務所はでのレクチャーは受けられなかったんですけども、彼はもう個人的にいろいろ我々にサポートしてくれてて、今回も、通常だったら TIC でやろうとしてたんですけども、わざわざここをアレンジしてくれて、サイト美術ともアレンジしてくれて、それで非常に自分たちの喋ってること、今までの間違いだとかそういうこともちゃんと皆さんにシェアしてくれるという非常に尊敬に当たる方です。Ya, Bapak Kawashima yang tadi memberikan penjelasan kepada kita, beliau petugas dari Tokyo Metropolitan Government Office, dan sayang sekali kali ini kita tidak ada kesempatan berkunjung ke Tokyo Metropolitan Office, tetapi karena Bapak Kawashima itu orangnya baik sekali, dia sangat perhatian, sangat bersedia menerima kunjungan kita, dan dia melakukan semua arrangement. Oleh karena itu kali ini kita dapat berkunjung ke tempat seperti ini dan menerima penjelasan yang sangat bermanfaat. Awalnya ada rencana kita menerima penjelasan di gedung TIC saja, tapi beliau sangat baik dan melakukan semua arrangement. また追加でありましたら私の方で回答できるものについては回答しますので、考えておいてください。Ini karena waktunya agak mepet, sayangnya waktu tanya jawab mungkin tidak cukup. Tetapi kalau ada pertanyaan tambahan, silakan ajukan kepada Takahashi-san. Mohon gunakan sabuk pengaman. Kita sedang mau melewati jalan tol. Lewat 30 sampai jam 10.30 para peserta dipersilakan berkunjung ke Oriental Consultants, dan di sana kita melakukan peninjauan ulang. で同じくその会社で私の説明を終えてから、東北大学の先生ですね来ていただいて、会社の方で一つ、1時間ほどレクチャーしてもらいます。 Setelah kita meninjau ulang program minggu ini dan memastikan acara minggu depan, setelah itu menerima penjelasan dari seorang profesor dari Universitas Tohoku. その後に皆様お待ちかねの、ハイライズビルディング高層のレストランでの、ビーフステーキを皆さんで食べる時間を作ります。Hari Senin makan siangnya sangat istimewa. Kami mengundang bapak-bapak ibu-ibu makan di suatu restoran yang ada di gedung sangat tinggi. Makan steak. でお腹が空いて眠くなると思いますけれども、その後にこの近くですね、この近く墨田区にある、本所防災館、防災の体験施設ですね、これだとあまり眠くならないのでいいと思いますけれども、非常に興味深い体験になると思いますので、楽しんでください。 Setelah makan siang, pasti bapak-bapak ibu-ibu kenyang sekali dan merasa ngantuk. Tapi dari jam 2:30 kami mengajak Anda berkunjung ke suatu tempat latihan menghadapi bencana. Tempatnya dekat dari tempat ini yang ada di Sumida World. で細かくは来週に話すのでそんなに細かくは話しませんけども、火曜日は、気象庁と国交省で東北に移動して東北に、2泊して木曜日に帰ってくる。 Kemudian hari Selasa pagi kita berkunjung ke Badan Meteorologi Jepang dan siang hari ke MLIT. Habis itu sore hari kita pindah ke Sendai naik Shinkansen dan menginap 2 malam. はい。で皆様お待ちかねの週末ウィークエンドですね。2日間ありますけれども。 Habis ini Sabtu Minggu libur. でもう予定は決まってますか？ Apakah Anda sudah ada rencana?
rencana jalan sudah. 明日の午前中はなんか聞くところによると、その TIC のあれがあるんですかね。 Besok pagi ada acara dari TIC. サイトシーイングツアー。 Sightseeing tour. で、午後ですけれども、皆さんがもしよければどっか興味があるところあったら一緒についていってもいいと思ってるので持ってます。 Siang hari kalau tidak ada rencana, Pak Takahashi bersedia menemani Anda. で人数が多いので、ちょっとグループに分かれて、行きたいところというかどういうことしたいかっていうので、決めたいと思いますけれども、なんかどうしましょうね。 Karena kita どう rombongan 分けますかね。 lumayan besar, jadi saya rekomendasikan bapak-bapak ibu-ibu レディースティーム&メンズティーム。 mungkin apa Ladies team go with Ota san to the shopping and the men's room go to the grup wanita pergi あ、 shopping. ごめんなさい、なんか英語で喋ってましたね。 Ada juga grup pergi belanja. なんか今までどこに行ったのかな。どこになんか Sudah pernah kemana saja? Bapak ibu-ibu. Akihabara 秋葉原スダ、 Shinjuku sudah. 浅草スダ、サプル。明日多分そのツアーに多分そこ入ってるんでしょうね。Do you know where they are going for the city tour? City tour oleh TIC Akihabara. berkunjung kemana saja? Sudah tahu? Ada agendanya bang. TIC ada Asakusa. Ada jadwal? East Garden. あ、イースト？ Imperial あ、インペリアルパレスか。 Palace Garden or something. When we arrive, we can see Ah, the see the okay, okay. Anyway, Do- they not going to Akihabara, only Vendebe. Ah, okay. The first three maybe we can go to Akihabara, then try to enter some of the cafe. I don't know the name of the anime. Animation. This is design. Udah Pak, lihat atas Pak. Itu maksudnya atasnya dibuka supaya bisa ngelihat keluar, bisa lihat pemandangan. With the view of Skytree. Oh, yeah, very nice. Dari Asakusa ada katanya. Ya, itu naik dari Asakusa ya Pak. Ayo nanti. Ayo, Sholat dulu ya. berapa aja? Akan berangkat ke Sendai, jadi diharapkan bapak-bapak tetap dalam kondisi sehat hingga akhir latihan. So just advertisement of our company. I just distributed our company profile, Oriental Consultants. Nah, ini sebagai sekedar promosi dari perusahaan kami, Oriental Consultant. Kami menyebarkan di depan meja Bapak Ibu company profile dari perusahaan kami. Our company founded in 1957, which is about more than 60 years ago. Perusahaan ini didirikan tahun 1957, jadi sudah sekitar 60 tahun yang lalu. And one of the oldest, and also that for the domestic and international market, one of the biggest consulting company, giving the planning and engineering services. Jadi perusahaan kami merupakan salah satu perusahaan paling tua dan paling besar di Jepang untuk bidang konsultasi dan keteknikan. We have the branch offices around the world, about 10 branch offices. Kami memiliki 10 kantor cabang di seluruh negara, Of course, including termasuk di Indonesia. and as you can see that we are having the providing the service for the airport and subway and train and also bridge and port. Ya, jasa kami meliputi pembangunan bandara, stasiun, terminal stasiun, kemudian juga pelabuhan. And also that we are this is in the detailed information about transportation. Kemudian berikutnya detail informasi untuk transportasi, And infrastruktur, water supply, suplai air, the switch, dan juga saluran pembuangan air, energy development, pengembangan energi, and environmental management, and climate change consulting.
pengelolaan lingkungan dan konsultasi perubahan iklim, urban and regional planning development, dan juga pembangunan dan pengembangan kota, and tourism planning and development as well, perencanaan dan pengembangan pariwisata, and agricultural development, pengembangan pertanian, water resource planning, perencanaan sumber daya air, of course disaster management, dan tentu saja penanggulangan bencana, post-conflict recovery, bahkan hingga pemulihan pasca konflik, and health and education, and architecture as well. Pendidikan, kesehatan, dan juga arsitektur. So we are covering the many the field of the development, and especially in Indonesia, that we are very much actively implementing the project. Jadi kami banyak kegiatan yang bersifat pembangunan dan pengembangan, dan di Indonesia khususnya kami memiliki banyak sekali proyek. And one of our the biggest the field is international cooperation. Dan salah satu bidang kami yang paling besar itu adalah kerjasama internasional. We have been implemented more than 100 countries in the past. Pak Takahashi ini sudah melaksanakan proyek lebih dari 100 negara di masa lalu. Not myself. Oh ya, perusahaan. Company as well. I cannot be going to the 100 countries. So especially that we are supporting for the field of the disaster management. So we have been implemented in many countries, so that we can also compare the good the practice and the bad practice. So maybe this kind of the learning can be shared with you as well. Dan kami telah melaksanakan berbagai proyek terkait penanggulangan bencana di berbagai negara, sehingga kami juga bisa melihat contoh mana yang baik, mana yang kurang baik untuk menjadi pembelajaran. Okay, so first of all, I just want to finish talking about my company, and I will talk about today's schedule. Ya, jadi berikut itu saja yang kita sampaikan tentang perusahaan kami, dan sekarang kita akan membahas tentang jadwal. Okay, today is Monday on 25th of August. Hari ini Senin 25 Agustus. And my not presentation, some feedback and also the review from what we have learned in the last week and what we will do for the next this week will be discussed. Jadi ini sebenarnya bukan presentasi tapi lebih ke feedback aja, umpan balik dan kilas balik akan kegiatan kita yang sudah dilakukan dan apa yang akan kita lakukan ke depan. And after this, we are inviting the associate professor from Tohoku University, and she will make a presentation about involvement of the university in disaster management and also for the East Great Japan recovery. Dan nanti kami akan mengundang seorang profesor, seorang ibu dari Universitas Tohoku. Dia akan menjelaskan bagaimana peran lembaga pendidikan, khususnya universitas, dalam penanggulangan bencana. And after that, we will go for lunch. That is about 5 minutes drive from here. Setelah itu kita akan pergi makan siang, jaraknya hanya sekitar 5 menit berkendara. Unfortunately, the weather is not so good. View will be a little bit limited, but I think that you can enjoy the taste. Ya, sayangnya cuaca hari ini agak berkabut, rawan begitu, tapi mudah-mudahan kita tetap bisa menikmati pemandangan yang bagus dari atas sana. And after that, you will go to the learning center to experience several disasters by yourself. Setelah itu kita akan menuju ke tempat belajar penanggulangan bencana, supaya kita bisa mengalami betul kejadian bencana oleh diri sendiri. Okay, then we just want to review what we have done so far. Kita hanya akan meninjau kembali apa yang sudah kita lakukan sejauh ini. You have arrived on 17th, that is last Sunday. Anda tiba di Jepang tanggal 17 Agustus, hari Minggu yang lalu. And on Monday last week, you had a briefing and a general briefing of this training. Dan pada hari Senin, Bapak Ibu telah menerima briefing dan penjelasan mengenai pelatihan ini. And as you remember, on Tuesday we went to Kagoshima. Dan seperti bagaimana diketahui bahwa hari Selasa kita pindah ke Kagoshima.
Do you remember what was the first lecture? Masih ingat isi kuliah pertama di Kagoshima? Professor Iguchi. Yeah. Actually, as I mentioned in the lecture, Professor Iguchi is one of the, not one of the most famous the researcher in the volcano in this period. Seperti sudah disampaikan sebelumnya bahwa Profesor Iguchi adalah peneliti paling terkenal dalam bidang gunung api. And especially he's specialized and also doing the the research with the Indonesian government. Dan juga beliau memiliki kerjasama riset dengan Indonesia. So he knows well about the volcanic condition in Indonesia. Jadi beliau sangat mengenal kondisi gunung apian di Indonesia. I think he's very active that normally the researcher is doing research, but in the field it has not been integrated as a practice. But he's very much active about their research to be implemented in the field. Pada umumnya peneliti itu hanya aktif meneliti, tapi implementasi di lapangannya kurang. Akan tetapi Pak Iguchi ini selain dia meneliti dengan aktif, dia juga aktif mempromosikan supaya penelitiannya diaktifkan di lapangan. And also he mentioned about the establishment of the committee, the importance of the committee, that all the stakeholder is the holding periodically every 2 months to discuss about what is individual organization doing and what is their plan for the future, so that each stakeholder understand what they are doing. So there will be no duplication. Also, they see each other, so that they get to know each other. So it will be easier for the coordination. Dan Profesor Iguchi menekankan pentingnya komite dalam penanggulangan bencana gunung api, yang dimana dia menyarankan pertemuan itu minimal 1 kali dalam 2 bulan, sehingga dalam tiap pertemuan itu para anggota komite dapat mengetahui peran fungsi masing-masing, sehingga tidak ada duplikasi tugas. In case of Japan, how to implement disaster management for the volcano is there is something like a home doctor of each volcano. Sedangkan untuk di Jepang terkait penanggulangan bencana gunung api, ada istilah dokter atau ahli masing-masing untuk setiap gunung api. So from the scientific viewpoint, that the home doctor, like for the Sakurajima doctor, Professor Iguchi is the home doctor of the Sakurajima. Dari sudut pandang ilmiah, berarti untuk gunung Sakurajima, dokternya adalah Profesor Iguchi. So can give the very specific guidance. So he is basically making a decision of giving the warning. Sehingga Pak Iguchi sangat menguasai Sakurajima, dan juga dia yang berwenang untuk memberikan saran untuk evakuasi ataupun tidak. I think as he mentioned in the lecture, that the capacity development of the observer should be increased, because the warning, the effective warning and timing of giving the warning is very important for reducing the risk from the volcano. Sebagaimana disampaikan oleh Profesor Iguchi dalam penjelasannya, bahwa kualitas atau pengetahuan dari para pengamat gunung api perlu ditingkatkan supaya mereka dapat jika seorang pengamat tidak menguasai betul kondisi gunung tersebut dan tidak cukup informasi yang dikumpulkan untuk disimpulkan, maka dia tidak bisa memberikan keputusan apakah harus evakuasi atau tidak. And after the Professor Iguchi the lecture, we went to the Sakurajima Visitor Center. Setelah kita mengikuti kuliah dari Pak Iguchi, kita berpindah ke Visitor Center, pusat pengunjung Sakurajima. That is basically tourism facility. Pada dasarnya itu adalah fasilitas pariwisata. But as the person in charge has mentioned that they are living with a volcano and they have the risk of the disaster, but at the same time that will be the good resource for the tourism. Sebagaimana disampaikan pemandu, bahwa mereka masyarakat Sakurajima hidup berdampingan dengan volcano, dalam arti mereka selalu terancam oleh bencana. Akan tetapi di saat yang bersamaan itu juga dapat menjadi potensi pariwisata bagi mereka.
So they are utilizing the Sakurajima for inviting and promoting the people to come to Kagoshima. Sehingga mereka memanfaatkan Sakurajima untuk mengundang orang-orang mendatangi Kagoshima. Yeah, I think it would be very much interesting for getting the lecture from the scientific side and the tourism side on that first day. Ya, sehingga diharapkan cukup menarik bagi Bapak Ibu sekalian untuk menerima informasi yang ilmiah di hari pertama, diselingi dengan rekreasi begitu, pariwisata. And when we plan this schedule for this counterpart training, we wanted you to take to some regional area. Saat kita menyiapkan counterpart training ini, kami memang bertujuan untuk membawa Bapak Ibu ke daerah. Try not to cover only the one aspect, but from a different point of view. Like we are covering the research base and the national level and the provincial level and the Kabupaten Kota level, and also from the community and also the tourism side. That is also the, from the private enterprises. Dan kami berusaha agar Bapak Ibu sekalian dapat memperoleh informasi tidak cuma dari satu aspek, akan tetapi dari berbagai sudut pandang. Dari pada dasar ilmiah, kemudian bagaimana penanggulangan bencana di tingkat pusat, prefektur dan kabupaten kota, serta dari bidang pariwisata. So that you can understand that each stakeholder has got each responsibility. By understanding what is the responsibility of each stakeholders, it can be coordinated. Sehingga diharapkan dengan melihat bagaimana peran serta dari tiap pemangku kepentingan dapat dipahami bagaimana koordinasi antar pemangku kepentingan tersebut. On 20th Wednesday, we visited Kagoshima Prefecture. Pada tanggal 20 hari Rabu kita mengunjungi kantor prefektur Kagoshima. And we got a lecture from Sabo Department and the Disaster Management Department. Dan kita menerima kuliah dari Departemen Sabo dan juga Departemen Penanggulangan Bencana. And from the Sabo Department, we learned the many things for mainly for the structural measures. Dari Departemen Sabo kita mendapat banyak pelajaran khususnya untuk langkah struktural. In case for the Kagoshima Prefecture, this is actually the very advanced compared to other the prefecture, especially for the volcano and Sabo development. Dalam hal penanganan gunung api dan juga Sabo, sebetulnya prefektur Kagoshima ini bisa dibilang lebih unggul dari prefektur lain di Jepang. And from the Sabo department, they mentioned about setting up or dedication of the landslide risk area, the specified location. Ya, khususnya dari Departemen Sabo menyampaikan bahwa mereka memiliki daerah khusus risiko tanah longsor, daerah risiko tanah longsor. So this is strictly regulated, not to live on that regulated area, specific area. Dan pada daerah tersebut yang dimana disebutkan daerah risiko tanah longsor dilarang untuk dihuni. But as you hear from the Hiroshima landslide recently occurred. Nah, tapi sebagaimana mungkin Bapak Ibu sudah dengar ada tanah longsor di Hiroshima. That area has not been set up as the high risk area. Daerah itu sebetulnya tidak termasuk dalam kategori risiko tinggi tanah longsor. So there is a several area which has not been regulated, but also that there is some how to say because of some reason they cannot be set up as area. So sometimes that in the Kagoshima they mentioned that they have set up, but some measures has not been implemented. That is about 40%. We remember.
Ya, akan tetapi karena satu dan lain hal, ada juga beberapa tempat yang tidak bisa ditentukan sebagai daerah tanah longsor, risiko tinggi. And also, in the prefecture side and the national government side is demarcating some of the project for the Sakurajima. Dan dalam hal Sakurajima, ada pembagian tugas, mana yang wewenang prefektur dan mana yang wewenang pemerintah pusat. Because of the limitation of the budget, they cannot be implemented by themselves, so that they are getting some support from the national government. Dikarenakan keterbatasan anggaran, oleh sebab itu dibantu oleh pemerintah pusat. And in case of the Kagoshima, they mentioned the 16,000 of the landslide risk area is set up, and there is about 5,000 area which is having more than 5 households is located, and only 1,700 is finished for the preventive measures. So this is still 35%. Oke, jadi pada dasarnya di Sakurajima itu ada 16.000 lebih daerah rawan longsor. Dari 16.000 itu baru ada 4.000, hampir 5.000 yang di dimonitor. This is more than 5 households. This is already. Dari 16.000 daerah rawan longsor, ada hampir 5.000 diantaranya yang memiliki lebih dari 5 kakak. Kemudian dari itu hanya 1.700 yang sudah diberi pengamanan atau diberi peringatan rawan longsor. Jadi secara total baru 35% daerah yang tercover. And sorry, I just wanted to correct what I said for Hiroshima. The backside of the area is set up as a high-risk area, but it has not been finished of the development of the preventive measures. Mau revisi sedikit beliau mengenai tadi longsor Hiroshima. Sebenarnya daerah itu sudah merupakan daerah rawan longsor, akan tetapi mitigasi bencananya atau penanganan struktural untuk tebing belakangnya itu belum selesai dilakukan. And from the disaster management department, we got the brief information about the comprehensive disaster management effort they are doing. Dan dari Departemen Penanggulangan Bencana kita mendapatkan kuliah mengenai penanggulangan bencana komprehensif yang dilakukan. We have heard about the structure of the disaster management effort in the Kagoshima Prefecture, how to obtain the information and how to give the warning, and those information has been received from the dinas. Kita telah melihat bagaimana struktur penanggulangan bencana di Kagoshima, bagaimana cara memperoleh informasi, dan bagaimana berbagi informasi dan mengeluarkan peringatan. Basically, in case of Japan, also in Indonesia, the province and the prefecture is similar, the level. In Indonesia and Japan, and they are basically coordinating the organization in case of the disaster. Pada dasarnya fungsi prefektur dan provinsi kalau di Indonesia itu hampir sama, sifatnya lebih mengkoordinasi jika bencana terjadi. Basically, if the scale of the disaster is limited, the city, the Kabupaten Kota level will implement the disaster management effort. But in case of the bigger size of the disaster, covering the several Kabupaten Kota, so that the provincial government will support for the coordination. Jika bencananya skala kecil hanya terjadi di dalam ruangan kabupaten kota, maka biasanya kabupaten kota yang akan menangani penanggulangan bencana. Tetapi jika dalam satu provinsi itu bencana terjadi lintas kabupaten kota, maka akan dikoordinir oleh provinsi. Okay, then in the afternoon, we went to the
Kagoshima Municipality. Pada sore harinya kita ke pemerintah kota Kagoshima. And we got the lecture for the disaster management of the Kagoshima municipality. Dan kita mendapatkan kuliah mengenai penanggulangan bencana di tingkat kota Kagoshima. This time that most of the participants is from Kabupaten Kota, so this is exactly the same level that we can obtain from the good input from the municipality. Peserta CP training kita kali ini kebanyakan berasal dari kabupaten kota, sehingga diharapkan dari kunjungan kita ke kota Kagoshima ini kita dapat bercermin langsung mengenai penanggulangan bencana di tingkat kabupaten kota. So not only the volcano, there is so many typhoon coming every year. Tidak hanya masalah gunung api, banyak juga masalah angin topan yang datang setiap tahun. Also, there is of course an earthquake. I think you have feel the earthquake yesterday. Did you? Tentu saja gempa bumi juga ada, dan mungkin kemarin ada yang merasakan gempa bumi sekitar jam 5 sore. There is a Japan Meteorological Agency scale. It was 2, so it was not so big. Dalam skala JMA itu skala 2, jadi tidak terlalu besar. The magnitude was 4.2 or something. The depth was 80 km. Magnitudenya 4, sekian, kedalamannya 80 km. Anyway, you're lucky that you not the big one. Walaupun begitu, Anda beruntung bisa merasakan gempa bumi di Jepang. Yang penting tidak besar-besar. Did you watch the TV? Apakah Anda yang nonton TV? Get the information on the TV? Ada terlihat informasi di TV? It was in only the text, so you can understand the probably number only. Firstly, you get the information about seismic intensity and depth. Then after that, you get the information about intensity. Ya, pertama biasanya yang akan keluar adalah intensitas seismik dan kedalaman. Kemudian menyusul adalah intensitas untuk masing-masing daerah. Karena sedikit penjelasan bahwa gempa bumi di satu titik berbeda dengan titik yang lain di mana dirasakan. Also, there is information about whether there will be the risk of tsunami. Juga akan ada informasi apakah ada resiko tsunami atau tidak. Yesterday, I think it was under the ground, so it was no the risk of the tsunami. Yang kemarin itu terjadi gempanya di bawah tanah, sehingga tidak ada resiko untuk tsunami. Okay, so from the municipality, we got many information about the disaster management planning and the hazard mapping, and also the setup or establishment of their disaster management response organization. Ya, jadi kemarin dari pemerintah kota Kagoshima kita mempelajari mengenai rencana penanggulangan bencana daerah, kemudian mengenai peta ancaman yang mereka miliki, dan juga tim untuk merespon kejadian tanggap darurat. Also, there's many the lectures or the involvement of the communities to give the lesson learned, and also that some giving the training for the disaster management. Dan juga banyak sekali pelibatan masyarakat, antara lain dengan memberikan kuliah mengenai apa yang telah dipelajari dari bencana, dan juga banyak sekali kegiatan pelatihan. And also they have talked about importance of the enhancement of the community empowerment in disaster management. Dan mereka juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana. Because disaster management group established in the community, and the municipality is not very big amount, but they are also financially supporting for the implementation of that. Dalam kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, pemerintah Kota Kagoshima walaupun sedikit ada sumbangsih dana begitu untuk kegiatan. It is ideal to implement CBDRM activity by the community themselves, but I think that also at the same time the government should also support financially, not the big amount,
but can be implemented some of the activity periodically. Yang ideal adalah kegiatan CBDRM atau PRBBK itu dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dan pemerintah dapat menyumbang sedikit operasional untuk kegiatan tersebut. Kiguchiya-san mentioned also that inside the Sakurajima, they are very much they are very much encouraged. Very much, Enthusiastic. Enthusiastic. Yeah, that is the word. So they face to the disaster. So they are very much serious to implement it. But in other area, also in Kagoshima, some of the communities just they establish the community the group, but they want to get just some budget to buy something and just do it. In Japan also it happens. So the group, the community which is facing always with the disaster is very serious. Probably in case of Indonesia also, the Padang area is facing with the disaster so often, and also they are handling so many times. So they get used to handling the disasters. So the level or also their mindset is slightly different from the area which is not frequently the occurred disaster. Jadi penjelasan Bapak Kiguchiya yang berawal dari salah satu pertanyaan peserta waktu itu bahwa tidak semua kelompok masyarakat ini memiliki kesadaran atau ketertarikan yang sama tentang perlindungan dari bencana. Dan seperti disampaikan juga bahwa masyarakat yang lebih sering terkena bencana itu tingkat kesadarannya lebih tinggi dan lebih aktif untuk melakukan latihan penanggulangan bencana mereka sendiri. Sebagai contoh di Padang itu cukup sering terkena bencana sehingga mereka masyarakatnya cukup aktif dalam kegiatan PRBBK. And also Mr. Kiguchiya mentioned about the importance of the treatment of the vulnerable group. Dan juga Pak Kiguchiya menyampaikan pentingnya perhatian khusus kepada kelompok rentan. Yeah, actually, it is connected with after the Kiguchiya-san's the lecture. We went to the community in Sakurajima. Ya, sebenarnya kemudian setelah penjelasan tersebut bersambung karena kita melakukan kunjungan dengan Pak RW di sekitar Sakurajima. The former community leader has showed us the map is each household with the demarcation of who is living in that house. Dan mantan Pak RW yang Bapak tua itu menunjukkan peta yang menunjukkan rumah mana yang dihuni oleh kelompok rentan. Basically, we need to prepare the inventory. So it is mandatory to prepare the inventory of the vulnerable group in the municipality. Dan memang ada peraturan untuk menyiapkan data kelompok rentan di tingkat kabupaten kota. So that list is submitted to the municipality. But at the same time, that community they prepare the very detailed maps. That is a very good example. Ya, jadi data dari RW tersebut memang diserahkan ke kabupaten kota. Akan tetapi di dalam RW tersebut mereka juga membuat sangat detail untuk keperluan mereka sendiri. Yeah, communities basically watching each other. Pada dasarnya anggota masyarakat saling memperhatikan satu sama lain. This can be done in the regional area, but compared to if we compare to the regional area, for example in Tokyo, there is a person we don't know who is living next door. Ya, contoh di Sakurajima seperti itu karena dia merupakan daerah bukan ibu kota begitu ya, bukan kota besar. Akan tetapi di Tokyo kami juga mengalami masalah saling tidak kenal antar tetangga. If the big disaster occurred and the building has collapsed, but if we don't know who is living each other, so we don't know that who is in the collapsed building, so we cannot support the evacuation.
Ya, jika terjadi gempa bumi besar dan kita tidak tahu tetangga kita mungkin jumlah anggota keluarga berapa, kita juga tidak bisa banyak membantu untuk evakuasi. Kita tidak tahu apa sudah selamat semua atau masih ada yang tertinggal. Of course, in case of the apartment type, the management has got a list of who is living. So that based on that, we can get to know. But if the list cannot be taken from the office, or they have to the rescue by themselves. So if this kind of the things will be the big problem. Dan untuk tipe rumah susun atau apartemen, biasanya pengelola apartemen sudah punya data siapa saja yang menghuni di apartemen tersebut. Tetapi jika terjadi bencana dan para penghuni tidak memegang data yang sama, akan kesulitan juga. And on the following day, on 21st Thursday, the last day in Kagoshima, we visited the Ministry of Land, the MLIT, the Kyushu Regional Development Bureau of the Osu River and National Highway Office. Berikutnya hari Kamis tanggal 21 kita mengunjungi MLIT, Biro MLIT untuk wilayah Kyushu. And we got a lecture for the national level sabo development and also that monitoring of the volcano. Ya, dan kita mendapatkan kuliah mengenai pembangunan sabo skala nasional dan juga monitoring gunung api. The development of especially for the Sabo Dam is demarcated with the prefectures. Pembangunan sabo tugasnya dibagikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah prefektur. Yeah, actually that I impressed very much about what they are doing there, and the level of the Sabo Dam is so much different from the other region. Dan sebenarnya Pak Takashi secara pribadi juga sangat mengagumi pekerjaan yang dilakukan di Sakurajima. Kualitas sabonya sangat berbeda dengan daerah lain. Especially Sabo Dam for Sakurajima, they mentioned that because of the continuously the ashes, will be coming from the volcano, so they cannot keep the ashes, so they have to flow into the sea. Ya, dan juga khususnya untuk Sabo Sakurajima, di mana material di atas itu tidak henti-hentinya turun sebagai lahar dingin, maka mereka harus alirkan lahar dingin itu ke laut. So it is slightly different from the normal banjir bandang the landslide. Jadi kali ini beda dengan banjir bandang atau kejadian tanah longsor lainnya. Yes, and then we visited one of the bridge that our company has designed. Dan kemudian di jalan pulang kita mampir ke satu jembatan yang telah dirancang oleh perusahaan kami untuk retrofittingnya. Especially after the 1995 Kobe earthquake, we have experienced so many damage of the infrastructure, especially for the bridge. Khususnya setelah gempa bumi Kobe tahun 95, di mana banyak sekali kerusakan struktur. And we learned from that disaster. And transportation is very important. That because of the Kobe earthquake, that main highway has been collapsed. So the transportation has stopped for quite a long time, so that we could not get the support from the regional area for some time. Dari bencana tahun 95 tersebut, kita mempelajari bahwa transportasi merupakan hal yang sangat penting. Pada saat terjadi gempa Kobe tersebut, jalur utama jalan layang itu terguling, patah begitu, sehingga daerah yang terkena bencana tidak bisa diakses dari daerah lain, sehingga bantuan tidak bisa disampaikan. Dan kejadian ini berlangsung cukup lama. So Shinkansen was stopped for a long time. Also that the highway could not be used for a very long time. Subway also damaged. So quite many infrastructure was damaged. Jadi pada tahun 95 itu jalan layang, jalan raya, kemudian jalur kereta di atas tanah dan di bawah tanah semuanya mengalami kerusakan. Sehingga untuk waktu yang cukup lama semua tidak dapat digunakan. So it took a long time for the recovery, also the come back to the normal life of the citizens of the Kobe. Pemulihan kehidupan di Kobe butuh waktu cukup lama dan masyarakat di sana juga sangat lama sekali untuk bisa kembali menjadi normal kehidupannya.
So that the Japanese government considered it is very necessary to improve the quality of the infrastructure, not be damaged by the earthquake. Sehingga pemerintah Jepang mengambil kesimpulan bahwa infrastruktur sangat penting dan tidak boleh rusak akibat bencana. So after that, intentionally, there is some modification of the specification of the infrastructure. Dan setelah itu akan ada modifikasi spek dari infrastruktur. And based on that, evaluation of each facility has been implemented. Dan berdasarkan itu, masing-masing fasilitas dan infrastruktur diperbaiki. Then the retrofitting of each facility based on that evaluation has been implemented. Begitu juga dengan retrofitting sesuai dengan spesifikasi yang baru. So after long years, like 15 years after the Kobe earthquake, actually 16 years. Jadi 16 tahun setelah gempa bumi Kobe, The East Greater Japan earthquake has occurred. gempa besar Jepang Timur terjadi. And what we learned from that experience of the Greater East Japan earthquake, that the improvement of infrastructure was very effective. Dan apa yang kami pelajari dari gempa besar Jepang Timur adalah penanganan infrastruktur yang kami putuskan dahulu itu ternyata sangat efektif. None of the bridges has been collapsed Tidak ada jembatan yang rusak because it was the shaking was very big. So of course it was not the inland earthquake, so that the shake could be slightly the smaller. But still the bridge has been collapsed. Means that of course there is slightly damage on the pier side in some area, but total collapse has not been occurred. Gempa buminya memang tidak berpusat di daratan, akan tetapi getarannya memang masih sangat kuat. Dan jembatan-jembatannya, jalan layangnya tidak ada yang rusak, walaupun beberapa unit yang ada kerusakan di kolongnya, tapi tidak ada yang rubuh. And also the building damage, it was quite very big, shake, but the building damage was very limited. Dan juga terkait bangunan, sangat sedikit sekali bangunan yang rusak akibat gempa. Of course, as you know, the earthquake itself will not kill the people, but the structure kills the people. Dan sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa gempa bumi itu tidak membunuh orang, yang membunuh orang adalah bangunan yang runtuh. So the investment in the pre-disaster, if you put the investment in the pre-disaster, you will drastically reduce the recovery cost. Sehingga jika kita berinvestasi dengan langkah-langkah pra bencana, maka kita akan menekan jumlah korban setelah terjadi bencana. Actually, it is proved already that if you invest in the pre-disaster, the recovery cost will be drastically reduced. That means that if you spend more money in the pre-disaster, you will not spend more than the investment. Ya, dan sudah terbukti bahwa jika kita berinvestasi di pra bencana, maka akan sedikit sekali uang yang keluar di saat pemulihan atau rehabilitasi. Of course, that we don't know whether the earthquake will occur or not, so that we cannot just say the profit. But this is something that we have to seriously consider. Tentu saja kita tidak bisa membilang apakah gempa bumi itu akan terjadi atau tidak, dan ini bukan masalah hitung-hitungan untung rugi, tetapi kita harus memahami hal ini dan bersiap. Because of the damage was limited, the exact damage by the tsunami, that the highway can be recovered very quickly. 何日後に一応I think it was the highway was recovered after the checking of the safety, except one segment near the nuclear power plant. It has opened after a week or so. 10 days, around 10 days. で、新幹線が1ヶ月ですね。新幹線 was recovered because of the damage of the electric poles.
there was some certain time to recover, and it has started operation after 1 month. Tentu saja kerusakan besarnya itu karena ada tsunami, ada gelombang tsunami yang masuk ke daratan. Tetapi jalan raya dan lain-lainnya tidak banyak terpengaruh. Kecuali dalam beberapa kasus seperti jalan raya di sekitar Fukushima. Itu sempat tertutup karena menunggu checking apakah daerah itu selamat untuk dilewati atau tidak. Itu dibuka setelah 10 hari. Kemudian untuk jalur Shinkansen atau kereta peluru yang besok kita akan coba nanti, ada beberapa tiang listriknya yang rubuh, tapi selain itu tidak ada lagi. And road, transportation network around this area is drastically damaged by the tsunami. Dan jalur transportasi mulai dari titik merah ke atas itu banyak sekali rusak. So this area cannot be reached so quickly. Daerah utara tersebut tidak dapat dicapai dengan bantuan dengan cepat. And this green one is a highway. Dan jalur yang warna hijau itu adalah jalan raya. So since it has recovered very quickly, it can be used for the transportation of the goods. Dan karena jalan raya dapat pulih dengan cepat, maka jalan raya tersebut bisa digunakan untuk penyaluran bantuan. So strategy to reach this area is almost impossible to reach this area because totally damaged by the tsunami. Sehingga strategi yang digunakan tidak dapat menggunakan jalur di tepian pantai. So there is a several road from the highway to reach to this area. Tetapi ada banyak jalan cabang dari jalan raya menuju ke pesisir. So try to approach from this area to this area, then try to clean up those roads. Sehingga distribusi tim dilakukan di beberapa titik sepanjang pesisir, kemudian dilakukan pembersihan secara serentak. Yeah, debris removal was quickly implemented. Dan pembersihan puing dilakukan dengan sangat cepat. And the relief goods can be delivered. Of course, there are so many problems, but it was the Japanese government tried their efforts to reach to the coastal area quickly. Sehingga meskipun dengan berbagai halangan yang ada, pemerintah Jepang dapat menyalurkan bantuan ke daerah pantai dengan cepat. If you are interested, when we are in London, that we can make a presentation about this. Actually, we did the presentation to our counterpart about how the recovery, how the recovery and the importance of the transportation, securing the transportation network is very important for the smooth implementation of the response activities. Jadi jalur transportasi ditekankan sangat penting sekali dalam rangka pemulihan. Okay. Then we came back to Tokyo. Kemudian kita kembali ke Tokyo. On Friday, there was a session in Tokyo. Hari Jumat kita ada satu sesi di Tokyo. In the morning, we visited the Tokyo Rinkai Disaster Management Park. Pagi harinya kita mengunjungi ke Taman Pencegahan Bencana Tokyo Rinkai. How was your impression? Bagaimana kesan Bapak Ibu di Tokyo Rinkai? Of course, they put so many budget for that. Tentu saja anggaran untuk membangun Tokyo Rinkai itu sangat besar. I think that is a very sophisticated case. Ya, hal yang cukup rumit contoh itu. But especially in Tokyo area, not only Tokyo metropolitan government, there is a Saitama Prefecture, Kanagawa Prefecture, and the Chiba Prefecture. The Kanto area is very developed, and so many the people living. Ya, kan tetapi di daerah Tokyo dan sekitarnya, tidak cuma prefektur Tokyo, tapi kanan kirinya juga banyak sekali masyarakat yang tinggal di dalam situ. Of course, there was a Kanto earthquake in 1923, and it will be repeated, of course, but the scale will not be occurred very soon. But smaller size like the magnitude 7 plus may occur in Tokyo. Nah, tentu saja pada tahun 1927 pernah ada gempa bumi besar di Kanto, dan itu mungkin terulang lagi
karena pernah terjadi. Akan tetapi mungkin skalanya turun, tapi tetap masih dalam magnitud mungkin sekitar 7. Yeah, we know that there is a several active fault along the Kanto area. Dan kita ketahui bahwa ada banyak patahan aktif di bawah Kanto. Based on that, each the fault lines, active fault, we implement the damage estimation. Dan di sepanjang jalur patahan tersebut kita melakukan estimasi kerusakan dan dampak. And based on that, we are making a planning and like a contingency planning for the prepare. Dan berdasarkan perkiraan tersebut, kita membuat rencana kontingensi untuk gempa bumi. That facility may be slightly limited to use for the purpose of the flood and landslide, but that is mainly used for the tsunami case and also for the earthquake. Fasilitas tersebut mungkin kurang cocok untuk menangani bencana banjir dan tanah longsor, akan tetapi memang ditujukan utamanya untuk gempa bumi dan tsunami. So that facility will be utilized for the covering the whole Kanto area to be well to the handling of the coordination effort. Jadi fasilitas tersebut memang ditujukan untuk melakukan koordinasi wilayah Kanto. So the Civil Defense Force and the Police Department and also other organization will gather there to be utilized as a core center for the mobilization. Jadi pusat itu akan dijadikan sebagai markas besar oleh polisi, pasukan bela diri dan lainnya. Okay, so in the afternoon we get a lecture from the Tokyo Metropolitan Government. Di sore harinya kita mendapatkan kuliah dari pemerintah metropolitan Tokyo. I think that is also most sophisticated the establishment for the prepared for the disaster. Dan saya rasa itu juga salah satu fasilitas yang cukup teknologi tinggi yang disiapkan untuk pencegahan bencana. Of course, they have to secure the safety of the capital of the Japan. Dan tentu saja mereka harus berusaha ekstra keras untuk menjamin keselamatan ibu kota Jepang. Of course, that they mentioned that risk assessment is the fundamental source for preparation of the disaster management plan. And the disaster management plan is just a plan, so implementation is very much important. And they said that there is about 100 employees inside the handling for the disasters. Ya, dan disampaikan kemarin bahwa kajian risiko merupakan dasar dari rencana penanggulangan bencana. Dan rencana penanggulangan bencana hanyalah rencana tanpa implementasi. Dan mereka memiliki 100 orang yang untuk melaksanakan penanggulangan bencana tersebut. He also mentioned about importance of the seismic intensity information. Dia juga menyebutkan pentingnya informasi mengenai intensitas seismik. If you get only the magnitude information, we cannot do anything with that. Jika Anda hanya menerima magnitud atau di Indonesia sering dibilang skala Richter, itu tidak ada manfaatnya. Just know the size, so that we cannot know about each locations, you know, how was the shake in each location. Ya, jika kita hanya mengetahui magnitud, itu tidak ada manfaat untuk kita bisa menebak bagaimana dampak di lokasi-lokasi. Tomorrow we are visiting the Japan Meteorological Agency. Besok kita menuju ke Badan Meteorologi Jepang. So you will get more information about the seismic intensity and the early warning system of the JMA. Dan di sana Bapak Ibu dapat memperoleh informasi mengenai intensitas seismik. They are responsible for giving the information on the seismic intensity. Mereka yang berwenang memberikan informasi gempa bumi dan intensitas seismik. So based on that information, the Tokyo Metropolitan Government, they said the responsible person is living in the diameter of the 2.5 kilometers. So they can mobilize on foot to gather to their headquarters. Dan pegawai-pegawai yang bertanggung jawab saat terjadi tanggap darurat ditetapkan bahwa mereka harus tinggal dalam radius 2,5 km dari pusat komando. If the earthquake occurs more than 5 plus, the 100% of the dedicated person must come to the headquarters instantly. Jika intensitas gempa bumi yang terjadi itu di atas 5, maka semuanya 100% dari seluruh anggota itu harus kumpul ke markas besar.
based on the level of the intensity, it has been set up like 50% of the staff needs to be calm. So this is already decided. So without giving the order, they will mobilize. So this is very automatic way. But if you don't know about intensity information, you cannot do that. Dan sebelumnya sudah ditetapkan berapa orang yang perlu datang ke markas besar tergantung dengan intensitas seismiknya. Jadi sebagai contoh, intensitas sekitar 3 atau 4 mungkin cukup 25% yang datang. Begitu juga kalau lebih. Okay, so almost 10:30. I just wanted to talk about the schedule for this week. Ya, saya akan membahas sekarang schedule untuk minggu ini ke depan. I already explained about today's schedule. Saya sudah menjelaskan mengenai schedule hari ini. So I will talk from the tomorrow's schedule. As I mentioned, tomorrow morning we will visit the JMA. Ya, seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa besok pagi kita akan menuju kepada Badan Meteorologi Jepang. Then after that we will visit the MLIT. Dan berikutnya kita akan ke Kementerian Pertanahan dan lain-lain, itu MLIT singkatnya. And after that we will move to Sendai. Dan sore harinya kita akan naik kereta peluru ke Sendai. Then on Wednesday, the first day in Tohoku area, we will visit the Higashi Matsushima. Dan hari pertama di daerah Tohoku kita akan menuju ke daerah Higashi Matsushima. And we will get the lecture from the Higashi Matsushima municipality. Dan kita akan menerima kuliah dari pemerintah kota Higashi Matsushima. And we will get the lecture for the damage by the East Great Japan earthquake and also the recovery condition. Dan kita akan mendapat informasi mengenai dampak kerusakan, kerugian dan lain-lain dari gempa bumi besar Jepang Timur dan juga sejauh mana recovery yang telah dilakukan. And we will get the not lecture, some discussion or lecture from the one NGO. As I mentioned, that there is a project with Aceh. The Higashi Matsushima and Aceh City is inter-exchanging the sharing of the recovery process. Yeah. And we will get the lecture about that. Dan akan ada sebuah NGO yang memberikan penjelasan pada kita mengenai bagaimana pertukaran informasi antara Higashi Matsushima dengan Aceh. Karena di antara kedua kota ini mereka memiliki hubungan dan pertukaran informasi pasca bencana. And we will the site and we will go for the site visit of the several locations. Dan kita akan melakukan kunjungan lapangan ke beberapa titik. And as I mentioned in the briefing, we will have the lunch at the Higashi Matsushima, and we ordered to one of the restaurant. And this time, I want you to cooperate for giving the support for them. So it will be 1,000 yen, including some drink. Including Yeah. So please support only for that day. Ya. Dan di Higashi Matsushima nanti kita akan makan siang di sebuah rumah makan. Itu sudah kita pesan sebelumnya. Harga makanannya 1.000 yen, termasuk dengan makan. Tapi kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa bekerja sama, karena yang kita bayarkan ini juga merupakan sumbangsih ke kota yang terkena bencana ini. And then on 28th, we will go to Ishinomaki City. That is the northern side of Higashi Matsushima. Dan tanggal 28-nya kita akan ke Ishinomaki, dia di sebelah utara ya, bisa dibilang utara dari Higashi Matsushima. Yes, here is Higashi Matsushima. This is Sendai. So we go here and we come back again to Sendai. Then next day we have to come again here. Jadi bolak-balik seperti We wanted to stay in Ishinomaki, but there is a limitation of the hotel, so we have to come back to Sendai. Ya, But tadinya- there will be so many shops there. So kita ingin menginap di Ishinomaki, tapi karena kamarnya penuh kita akan menginap di Sendai. okay, in Ishinomaki, we will have the storytelling. From the person who actually experienced the East Great Japan earthquake.
Ya, di Shinomaki nanti kita akan menerima penyampaian cerita semi-semi dongeng begitu dari orang yang betul-betul mengalami kejadian gempa dan tsunami. Deputy, vice. He was formerly the deputy or vice principal of the elementary school. Jadi orang yang menyampaikan cerita ini nanti dia sebenarnya adalah seorang wakil kepala sekolah TK. Yeah, actually that time that the student should be in the school, so he can tell us how he give the decision of the evacuation or something. Ya, dan di situ nanti dia akan ceritakan bagaimana dia bisa mengambil keputusan untuk menyelamatkan seluruh murid TK itu saat tsunami datang. And probably we will walk around the city area. Dan kita akan sedikit jalan keliling di dalam kota. By seeing the picture of the just after the earthquake. Dan kita nanti sambil membandingkan foto bagaimana di lokasi yang kita datangi itu saat terjadi tsunami. Now the 100% of the debris removal was and the treatment was completed, so that you don't see much about the very bad image of the area. But yeah, actually, if you look at the picture of just after the East Great Japan earthquake, it is really shocking the image. Saat ini pembersihan puing-puing sudah 100% berhasil dilaksanakan, sehingga jika kita berkunjung ke daerah sana tidak akan banyak terlihat bekas bencana. Tapi sedikit saya tambahkan, waktu saya dengan Pak Jeffrey ke Ishinomaki 2 tahun yang lalu, saya masih menemukan sepatu dan pakaian orang yang hanyut gitu di laut yang belum sempat dibereskan. And for the lunch, that will be gratis. Dan makan siangnya gratis. So we will prepare and dari Oriental Konsultan akan di some market, the reconstruction market or something in Ishinomaki. Then after that we will visit the museum. Dan setelah makan siang kita akan mengunjungi Newze. Yeah, as I mentioned, there is some exhibition about what is the history of the Ishinomaki and what has happened in the Great East Japan earthquake and what is the condition of the reconstruction progress. Ya, kita akan melihat nanti di Newze itu bagaimana mengenai kerusakan kemudian proses pembangunan di Shinomaki. Then after that, we will have the lecture from the one NGO for the participatory reconstruction planning. Dan kemudian kita akan terima lagi satu kuliah dari NGO lagi mengenai pembangunan yang bersifat partisipatoris, dalam arti melibatkan masyarakat. Begitu. Then come back to Tokyo. Dan setelah itu kembali ke Tokyo. In the last day on Friday, will be in the morning session we will visit the Ginza for observing the disaster management drill. Pada hari Jumatnya saat tiba di Tokyo, kita pagi hari akan pergi ke Ginza, dan di sana kita akan mengamati drill penanggulangan bencana, simulasi. Then after coming back to TIC, we will make the preparation for the final presentation. Dan setelah itu kita akan kembali ke TIC, JICA, dan di situ kita akan menyiapkan diri untuk presentasi akhir. Then the final presentation and the evaluation and the closing ceremony, and by 4 o'clock all the program will be finished. Dan setelah presentasi ada evaluasi, dan kemudian nanti akan ada kesimpulan dan selesai pada pukul 4 sore dan menutup seluruh kegiatan. So there is still many programs, so please enjoy your time. Yeah. And please try to go back safely with many knowledge acquired. Ya, jadi masih banyak program ke depan yang harus dijalani, jadi dimohon bisa dapat belajar tapi juga sambil menikmati, sehingga nanti saat pulang akan banyak ilmu pengetahuan yang bisa dibawa. Okay, thank you very much. And next session will be Associate Professor Ms. Yuji. Actually, she was my colleague, so she belongs to my company, and she became the associate professor since last year. Sebelumnya Ibu Yuji merupakan teman kantor, sama-sama di sini dengan Pak Takahashi, tapi menjak tahun lalu beliau menjadi associate professor.
So actually, that she was in Indonesia. Also, she's doing many project in Indonesia. So maybe I don't have to talk. She can introduce yourself. You do introduce yourself. Ya, sebelumnya Profesor Yusi juga sudah pernah melakukan banyak proyek di Indonesia. Jadi nanti beliau bisa memperkenalkan diri sendiri.